anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji.
likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari bacalah Quran, jangan lupa sholawatan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Kita anak yang soleh-soleha, lihat senyumnya tersimpul indah. Rajin puasa, rajin sedekah, semoga kelak masuk surga. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari baca Al-Quran, jangan lupa sholawatan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Marilah teman-teman semua, tingkatkan iman, tingkatkan takwa, sayangi guru, ayah dan bunda, agar hidup berkah bahagia. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji.
Indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari baca Al-Quran, jangan lupa sholawatan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Marilah teman-teman semua, tingkatkan iman, tingkatkan takwa, sayangi guru, ayah dan bunda, agar hidup berkah bahagia. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji.
likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi. Likuli kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga zakat 4 dan 5, puasa dan haji. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua